ଆମରୁ ଅମୃତ ରୂପକ ରସ ଝରେ ସତରେ। ତେଣୁ କରି ବାବୁରିଆ କବି ଲେଖନ୍ତି କଣ ଲେଖନ୍ତି? କ୍ରିମା ବୋଲି ଯେ ଅକ୍ଷର ବାଛି ଦେଲା କେ ସାଥେ किछि न लागे मोते माँ बोली जे अक्षर बाछि देला के साथे ताहारू अमृत किछि न लागे मोते। जय जय जगन्नाथ हे जय जगन्नाथ तेणुकरी मार नाम कुहुक शब्द रही आपण मैंने जापर कारण रोग बाग हेले पाखरु केबे छाड़ी न जाए पानी पारी कानी ऊपरे तार निद थाए हमनी जहार ओटे मोरार हार केउ जाने तसिबी हाय आदि मरो। जेते बेले आज्ञा आम मानक किछि जर होउ बा कोनसी विपद आसु आसे बंधु बांधव होउ बा भाई संबंध सहोदर होउ आसी देखि कि चली जिवे किंतु मां सदा सर्वदा आज्ञा मुंडशाल रे बसी जगी बसिथिबो कारण तार ऋण को ए संसार रे केही सुझी पारि नाही कि आमे भी मध्य सुझी पारिबा नाही रे बाबा। कवि लेखନ୍ତି कोन लेखନ୍ତି? जहाँ रखी थाए निजर पेटरु सेही काटी संतान माननु समान भावे दिए से बांटी देवी जार वाहन की देवी धन गरुड़ जहार आसन आसन। मोर कहिबार कथा हला आज्ञा पूर्वरु देखंतु आपण माने अति अनुभव करंतु गीत तो गाइबा किंतु कलाकार हिसाब रे मार उच्चता बा महार जागा केउठारे आपण माने निजे बुझंतु आज्ञा ए कली जुग रे मार जागा केउठारे अछि किंतु आमे ताको अनादर करूछे गोटिए कुआरु आज्ञा पानी भर्ती कर जाउतिला निष्कासन करा जाउतिला चारोटी कुआ आज्ञा सेते बेले भर्ती करा जाई पारुतिला किंतु वर्तमान आज्ञा चारिटा कुआरु जदी पानी निष्कासन करा जाए गोटिए कुआ आज्ञा भर्ती करा जाई पारि नाही। मोर कहिबार कथा हैला सेते बेले आमे जते बेले आज्ञा समस्त अनुभव करन जते बेले आमे छोट छोट थिले पिता मातांकर आज्ञा चारि जन जदी संतान थांती बापा मां हमर निजे न खाई आज्ञा हमको बड़ करिसंती किंतु आमे जते बेले चारि जन बड़ होई जाउछे सेही बापा मां दुई जन को पोषिबार क्षमता हम चारि जन कर नाही। ये होछि हमर संस्कार सेही थि बाई आज्ञा आज आपण माने जानि थिबे ओडिसा रे केते वृद्धाश्रम खोलिछि जबर वृद्धाश्रम। तेणु करी आमे मानकर क्षुद्र कलाकार हिसाब रे आज्ञा आमे किछि दिग्दर्शन देवा संकीर्तन माध्यम रे जे पिता माता हेउछन्ते आज्ञा कली जुगर जीवंत ठाकुर आपण जेते मंदिर जांतु मस्जिद जांतु जेउ ठाकुर जेते तीर्थ जात जांतु बापा मांकर चरण तले सबु सेई थारे भरि कारण रे सकल तीर्थ तो चरण कहे आमे कहूने से भागवत आज्ञा प्रमाण से भागवत रु आसीबो जहा प्रमाण आसीबो से भागवत रु आसीबो सकल तीर्थ तो चरण पत्रिका जीवी विकार सकल तीर्थ आज्ञा से बापा मांकर पाद तळे रे अछि बाबा
ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ ପଡି ଖାଲି ଭ୍ରମି ହେଉଛୁ ଧାମି ହେଉଛି ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ବୁଝିଲେ ଏ ସଂସାରର ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କଣ କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ଦେଲେ ଅମୃତ କି ପଞ୍ଚାମୃତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଅମୃତ କି ପଞ୍ଚାମୃତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତେଣୁ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ଯଦି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ହେଲେ କାରଣ କାରଣ ଢଗ ଢମାଣିରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କରେ କଣ ଜାଣିଛ କଣ କିରେ ମା ସିନା ଜାଣେ ପୁତ୍ରର ବେଦନା କିରେ ମା ସିନା ଜାଣେ ପୁତ୍ରର ବେଦନା ପିତା ବା ବୁଝିବ କାହୁଁ ଏକା ମା କୋଳେ ଆଶ୍ରୟ ରଖିଲେ